Anime na X, danas radimo Demon Slayera, nema spoilera. Uopšteno, Demon Slayer je tipičan dark shonen fantasy. Smešten je u Japanu s početka 20. veka. Manga je objavljivana u Shonen Jump magazinu od 2016. godine. I do kraja maja 2020. godine prodata je u više od 60 miliona primeraka. Adaptirana je jedna anime sezona 2019. godine, koja je također naišla na ogroman uspeh. Također sprema se filmski nastavak krajem ove godine, ako ne bude odložen. Vidjet ćemo. Radnja. Radnja prati mladog Tanjira i njegovu sestru Nezuko. U njihovom svetu demoni koji jedu ljude su stalna pretnja, naročito u ruralnim krajevima. I naravno jedan takav demon napadne njihovu porodicu kada je Tanjiro bio van kuće. Jedino Nezuko preživi, ali pretvorena u demona. Priča prati Tanjira koji traži osvetu, ali i način da svoju sestru vrati u ljudski oblik. I na tom putu Nezuko ga prati u stopu. Mnogo je slatka. Šta te privuče? Za početak spektakularna animacija i divan prikaz moći boraca. Često nam vizuelno prikazuju Tanjirovo istančano čulo mirisa, što je veoma nezahvalan posao za animaciju. I upravo zbog toga je još impresivnije kada se dobro uradi. Dizajn likova je jedinstven i odmah prepoznatljiv. Naročito moći heroja i demona. Osim odlično prikazanih scena borbi, kojih ima poprilično, ono što također privuče je i to da većina negativaca, to jest demona, ima odlično prikazanu pozadinsku priču, koja je maltene uvek emotivna i taman dovoljno duboka, do te mere da na kraju saosećamo sa čudovištima. Također, glumac koji daje glas Tanjiru, Natsuki Hanae, koji također daje glas i Kaneki Kenu iz Tokyo Ghoula, a i mnogim drugim likovima, je odradio neverovatan posao. Emocije koje unese i prikaže u maltene svakoj sceni su iskrene i intenzivne, a pri tužnim i emotivnim momentima maltene gledaoca mogu da navedu na plač. Mene su rasplakale. Humoristične scene na kraju epizode su simpatične i osvežavajuća promjena i prikazuju kako se pravilno koristi humor u inače crnom svetu. Ali ostatak humora ove serije ne pogađa baš u metu. Kao što ćemo vidjeti u segmentu, šta može da odbije? Humor i kontrast depresivnoj atmosferi u anime serijama su bitna stavka. Ne može svaka anime da bude konstantno teška i depresivna kao što je na primjer Bokurano. Ili u manjoj meri Another. Ono što Demon Slayer po mom mišljenju ne uspeva je to da inkorporira svoj humor na način koji ne odskače drastično od tona serije. Dobar primjer za to je Bleach. Ichigo, 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 Ichigo. I ne samo to, nego ti pokušaji humora su često teški i naporni za gledanje. Iritantni su, tu se uglavnom kritikuje Zenicu i njegovo stalno kukanje koje je trebalo da ima komičan efekat. Trebalo je ovdje ključna reč. Rezultat je više iritantan nego komičan, mada mu se omakne i ponekad dobra šala. Čudno je da mnogo depresivnija i mračnija anime kao što je Goblin Slayer može da ima komične momente na tako kvalitetan način, a Demon Slayer ne. Njet. Druga zamerka je da je ovo tipičan shonen. Prolazi kroz sve stereotipe na koje smo navikli u ovakvim pričama. I priča koja je pokrivena bar u anime, nikako da se otme od svojih korena i pođe malo originalnijim putem. Doduše, možda to nije ni želja autora. Zaključak. Izuzetno popularan i kvalitetno odrađen shonen. Sa moćima, mačevanjem, demonima i emocijama. Jako zabavna i zanimljiva za gledanje. Velike su šanse da će vam se svidjeti i da ćete uživati u svih 26 epizode. Mi jesmo. Jedva čekamo film. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe, pratite nas jer će biti još zanimljivih sadržaja. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!